अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहम तरीन बहरान पर, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बल्कि पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। राना और भक्ति का जाना खुशाइंद हो सकता है अगर इस बहरान को हुब्बुल वतनी से, ईमानदारी से और शफाफियत से डील किया जाए। आने वाले लोग दावा बहुत करते हैं जैसा कि भक्ति ने किया, लेकिन क्या वो उस पर अमल दरामद कर पाएंगे या ये वक्ती तौर पे चेहरों की तब्दीली है? अगर ऐसा ही है तो इस बहरान की बुनियाद दरअसल शफाफियत पे नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर हॉकी का बहरान इतना वाज़ेह था तो पहले हल क्यों नहीं किया गया? क्या मुतलका हकाम इस मामले से लाइल्म थे या फिर जानबूझकर इस मामले को लटकाया गया? हकीकत यह है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान हॉकी इंतज़ामी इंतशार, ग्रुप बंदी और फाइनेंशियल करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात का शिकार रही है। खिलाड़ी चीखते रहे, ओलंपियंस बार बार याद दहानी करवाते रहे और फॉरेन कंट्री में बैठे हुए लोग जो हॉकी से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पे ताहिर अली शाह, बार बार खतूत लिखते रहे, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ से और स्पोर्ट्स बोर्ड से अपील करते रहे, लेकिन ये बहरान हल होने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान की हॉकी क्योंकि दुनिया में हमारे सब्ज परचम की पहचान था, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को इसका दर्द भी ज्यादा महसूस हो रहा था। ताहिर अली शाह की काविशें आफ्टर ऑल हमाद शकील भट्ट को बोलने पर मजबूर कर दी। हमाद शकील भट्ट की हिम्मत को दाद देते हैं और साथ देने वाले पूरी टीम की खिलाड़ियों को जो यूनाइट होके अपने राइट के लिए आफ्टर ऑल बोल पड़े। मैं हैरान हूं कि उस वक्त क्यों ये कदम नहीं उठाया गया और फिर अचानक एक नोटिस, एक नोटिफिकेशन से सदर को और सेक्रेटरी को इस्तीफा देना पड़ गया। क्या ये ताखिर दानिस्ता थी? यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि निगरानी करने वाला मॉनिटरिंग अथॉरिटी या अफसर खुद ही किसी ताकतवर ओहदे पर बैठ जाए तो क्या ये शफाफियत के असूलों के मुताबिक है? जब निगरान ही मुंतजिम बन जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खदशा पैदा हो जाता है। क्या इस पहलू पे गौर किया गया? मजीद हैरानकुन बात यह है कि मैं सलाउद्दीन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे ओलंपियन है, और उन्होंने ऑनेस्टली 2 करोड़ बमा सूद के गवर्नमेंट को वापस भी किया हुआ है। सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब बेहतरीन ओलंपियन और रिकॉर्ड होल्डर है और पाकिस्तान का फख्र है। अगर नौजवानों को आगे आने का मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन हाल तलाश कर सकते हैं। बहुत से लोग मौजूद हैं, तलाश कीजिए। अगर माजी में तनाज़ात से वाबस्ता शख्सियात ही को ओहदों से मुस्तफीद करना है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ चेहरे बदलने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ चेहरे बदलने वाली सियासत हो? अवाम हॉकी के बहरान का हल चाहती है। बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की। क्या सिर्फ हॉकी ही मसला है या ये मीडिया में हाईलाइट होने की वजह से मसला बन गया? कहां बॉक्सिंग का बहरान हल कर सके आप? कहां साइकिलिंग का बहरान हल कर सके आप? कहां पाकिस्तान ओलंपिक का बहरान हल कर सके आप? कहां पाकिस्तान में डिफरेंट फेडरेशंस में ग्रुपिंग को इमर्ज कर सके आप? कहां आप बॉडी बिल्डिंग में पैरेललिज्म को लेके आ गए? बहुत सारी फेडरेशंस हैं जिनमें अभी भी बेशुमार मसाइल चल रहे हैं। असल रेगुलेटरी अथॉरिटी आप हैं,
آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو ایسے ہی حل کر سکتے ہیں جیسے اس نوٹیفیکیشن سے یوں ہوا، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے۔ کئی دہائیوں پہ محیط ہے یہ بحران کھیلوں کا۔ حل کیجئے جو آپ کی ٹاپ پریورٹی ہے۔ کبھی ڈوپنگ آرگنائزیشن پہ قبضے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کس فیڈریشن کو اولمپک سے پیرلل یونٹ بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی اولمپک جو ہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتا ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک ادارہ ہے، یہ شخصیات نہیں ہے، لیکن اولمپک میں بیٹھی ہوئی ان شخصیات کو کیوں ہٹایا نہیں جا، جو کہ بحران کا بیس ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی کھیلوں کی تباہی کا مرکز بنے ہوئے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں بھی اور فیڈریشنز میں بھی اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں۔ کیوں؟ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اس دفعہ 30% ایتھلیٹس کو فیڈریشنز میں جگہ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ پہلی بار اٹلی میں کھلاڑیوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ووٹ کے حق کی آواز پاکستان سے شروع ہوئی اور آج اولمپک اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ وائی ناٹ کہ پاکستان میں کوچز، آفیشلز اور سب سے زیادہ کھلاڑیوں کو رجسٹرڈ کر کے انہی سے ووٹ کروایا جائے تاکہ صحیح فیڈریشن کے نمائندے چن لیے جائیں جو کھلاڑیوں، کوچز اور آفیشلز کا خیال رکھیں۔ پاکستان ہاکی ایک قومی کھیل ہونے کے ناطے ہمارا فخر، ہماری پہچان تھی۔ دنیا ہمیں ہاکی کی وجہ سے جانتی تھی، چاہے وہ اولمپک ہو، ورلڈ کپس ہوں، ایشین گیمز ہوں، ایشین کپس ہوں، ہم نے سب جیتے ہوئے۔ اب ہم لوگ دنیا میں ہاکی سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کھلاڑیوں، کوچز، آفیشلز اور ایماندار لوگوں کو امپاور کرنے کا، انہیں سپورٹ کرنے کا، خاص طور پہ آنے والی نسلوں میں نوجوان اس بحران کو حل کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ انفرادی لوگ یا پھر یہ مکمل نظام؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں، اور ہو سکے تو اس چینل کو لائک کریں۔ ہم آپ کی آواز ہیں، یہ آپ کا اپنا چینل۔ اچھی بات کو دوستوں سے شیئر کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ واقعی حل ہوگا یا پھر بندر بانٹ جاری رہے گی۔ اللہ حافظ۔